बस से माइकाली में पढ़िया ये पढ़िया माइकाली में पढ़िया ए पसी जी कुडुबा न मिले भाई में ना भी न मानिबा इतना सन गाने ने कनाती गमन तो ना दो आमे नइते मोइते पसी जी वाय अंगना बिरना मानी लेंजिरेन बुती मोइते कितना मोइते जदि आ मानी लेंजिरेन तार विपरीत इते बराबर पसिजन जी वाय अंगना बिरना मानी लेंजिरेन कितुंgan kari moite beda amani lejiren kitungan berat butin adang berat amani na apa sih aman adang berat agai banane देखंतु आइनटा कितुं आमां प्रेसिडेंट जदि मानि लिंजिरेन कितुंगा तरमो उनते जदि मानि लिंजिरेन कितुंगा करे बराती ईश्वर क्रोध हेबे जेउ पिला माने पितामातांकर आज्ञाधीन हेबे नाई सेई पिला मानंकु ईश्वरंकर क्रोध वर्तिबो आसंतु प्रभुंक वाक्यर ध्यान करिबा सामसन 14 अध्याय सरी विचारकम बोलन 14 अध्याय एक पदरु पढ़ंतु विचारकर्ता 14 अध्याय एक के पाइलो 14 अध्याय एक सामसन तिमा को जाई से स्थान रे पलिस्टिया मानक कन्यागण मध्य रे गुटे स्त्री लोक को देखला बस पढ़ंतु क्या हो अनंतर सामसन तिमा को जाई से स्थान रे पलिस्टिया मानक कन्यागण मध्य रे गुटे स्त्री लोक को देखला एपटे भाई माने टिके पढ़ंतु भेड़िया माने टिके पढ़ अनंतर सामसन केनियान को जाई से स्थान रे पलिष्ट मानक कन्यागण मध्य रे गोटे स्त्री को देखला कार नाम आमे पढ़िलु सामसन तले बामर पकान आज्ञा डांगड़ा ये जड़े युवक अटंती मानोहर पुत्र सामसन जहा ईश्वरंकर प्रतिज्ञात संतान पलिस्टिय माने जेतेबेले इस्राएल लोक मानक हस्तरे 40 वर्ष बंधन रे अछंती सेतेबेले एई सामसन को ईश्वर बाहर कले मनोनीत कले ठिया कले एई 40 वर्षर इस्राएल बंधन लोक मानक मुक्त करिबा पाई किंतु এই যুবক জনক ईश्वरंकर आशीर्वाद ईश्वरंकर उद्देश्य को बुझी पारिले नाही जानी पारिले नाही आबोबलिंगन गुलजी अग्नि डोंड कोली सातटी बेणी सामसनंकर थिला तांकु कुआई थिला जे सातटी बेणी केबे भी मस्तकरे कोन लागिबो नाही क्षोर लागिबो नाही मांकर गर्भरु तांकु प्रतिज्ञा दिया जाइथिला किंतु एई व्यक्ति जनक जन्म हैला परे धीरे 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 मरंगली डांगड़ाली सरिंग बोगर जानकारी डॉयल ये रे बुझी भाई ये रेडी कि एंडुंग भाई ये रे डांगड़ा जी तो आज बहुत बुलु चंदी नहीं कि ए गांव से गांव बुलु चंदी ए गांव से गांव बुलु 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 तिमना को जाई पुणी अब अंशलो नाडोंगी जेती बुद्धि नाडोंगी जेती अंशलो नाडोंगी जेती तिमना को जाई की अब अंशलो नाडों रबांगेते गिजेते दुई पदटी के पढ़ंतु तापरे तो से
ଆସି ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତଉଁ ସେ ଆସି ଆପଣା ପିତା ଆଉ ମାତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତିମ୍ନାରେ ପଲିଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟରେ ତିମ୍ନାରେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଅଛି। ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଅଛି। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ତାହାକୁ ଆଣି ମୋତେ ବିବାହ ଦିଅ। kan gorjang daking pasi janji etre jodi janam nyenile kotoile punem ko gorjang ile do teta boy pasi janji rebane tating garating ba ari enombri ari ka deku ki bangsa ki irbangsa ki dangla nirgalam lebi singa irangire wayang gonado gamtudo nyen kung kota gorjang aboy dangli sije diglai tating garating ba ମୁଁ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତିମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରି ଦିଅ ମାଗି ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ ହେବି। ଆଚ୍ଛା ତଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଭାତୃଗଣର ଅବା ଆମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ଲୋକର କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରେ କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେ ତୁମେ ଅସୁନ୍ନତ ପଲିଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବ। ପିତା ମାତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ମା ପିତା ମାତା ୱାୟଙ୍ଗ ବସନ୍ତୁ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ସାମସନ କହିଲା ମୁଁ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛି, କ'ଣ ଦେଖିଲା ତିମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା? ସେ କୁଣିଆ ଯିବା ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିଛି ତାର ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ପରିବାର କ'ଣ ଥିବେ, ସେ ଝିଅ କ'ଣ ଥିବ, କ'ଣ ଦେଖିଲା ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗିଲାଇ ଗାମତେ अबोई पसी जाएंगे गई लाई उनता ते गारे तिंबा ये ना सना बिवाल तिंबा मो पाई विवाह करी दियो सही झियो को किंतु आवंगो आयंगो ताहारो माँ बापा दुई जन जाको सामसन को आवन आडों गामची दो ए ओन कन जाति मर्रेन एरिया लेन जोकरापुरी एरिया लेन गोरजांगन आगा सबु सोरामरन अंसलतीपो अले सोरामर डे आंडेले इतिंदा अमन बिगड़े जाती अंसलित पाले गांते गोटे निजस्व जातीय लोक ही गोटे विजातीय झील को कहीं आनिबा पे जाउछु आनिजी पलिस्टियन जी असुन्नत से माने सुन्नत हुअंती नहीं आमे होचु जिहुदी बा इस्राएल लोक तुमे कहीं से पिला को पसंद करुच तांकर आमर विवाह संबंध नहीं आमे आउ कोटी गोटे भल पिला गोटे देखिबा सेठू गोटे झीटी पसंद करिके आनिबा कौन बोली कहला आवांग आयगुनाड बापा माँ को कौन बोली कहला टिके पढ़ंतु टिके शीघ्र शीघ्र मात्र पलेस्टिय मानक प्रतिकूल रे छिद्र पाइबा चेष्टा रे एही घटना जे सदा प्रभु को आळु नहीं है नहीं आउ टिके आगो को पढ़ंतु आज्ञा 5 एउतरे सामसन ओ ताहाको पितामाता को तिम्ना को जाई तिम्ना स्थित द्राक्ष आउ टिके आगो को पढ़ो तो सदा प्रभु को आत्मा ताहाको चारी चारी पढ़ंतु आज्ञा मात्र पलेस्टिय मानक प्रतिकूल रे छिद्र पाइबा चेष्टा रे एही घटना जे सदा प्रभु को आळु हैला अच्छा। ए ताहारो पितामाता को जानिले नहीं नाही नहीं ए समय ये जो आसिकी कहला मते सेई झियो को ही दरकार 3 रे अछि पुरा सेटा हां 3 रे अछि तहिरे सामसन आपण पिताଙ୍କୁ କହିଲା କହିଲା ତାହାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣ ताको मो पई आनो ସେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପସନ୍ଦ एटा बापा मारो इच्छा रे काम चली छी ना ता इच्छा रे चली छी आज्ञा बापा माँ कहले ना नहीं ताको आज समस्त विषय रे पिता मातांकर कौन हुओ आज्ञा बह हुओ समस्त विषय रे डांगड़ी डांगड़ांजी युवक युवती माने ध्यान रे शुणु जे समस्त विषय रे पिता मातांकर आज्ञा बह हुओ किंतु जोटा मुख्य जाति पाई गोष्ठी पाई वंश पाई अति प्रयोज्य विषय सही विषय को सामसन ग्रहण करूना
ବାପା ମା କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତ ବଲିଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମର ଦଳ ପାଇଁ, ଆମର ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ସେଇଟା ବିବାହ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ବାପା ମା କହିବାରୁ ଡାଙ୍ଗରାଣୀ ତିଙ୍ଗାମିତି ମୋର ପସନ୍ଦ ଗାଙ୍ଗଲି ନେ କ'ଣ isem dia ambina kuling panang do isem binati sangat deku eti ambing buayang ga kado isem binati sari dionto kari isem dine dorkar hobo nijjar isem ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ସାମସନ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ କି ମାନିଲେ କି? ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତା ବାପା ମା କହିଲେ ଯେ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମସନ କ'ଣ କଲେ? ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପରିବାରରେ ଚଲେଇବେ କ'ଣ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହିତ ଉପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ 10। ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 10। ହଁ, ବିପଦଗାମୀ